देखिए, चौधरी निसार से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। चौधरी निसार को मैंने जो सवालात भेजे थे उनका जवाब नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं यार, मैं अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। और चौधरी निसार उस वक्त जो उन्होंने सलीम साकिब साहब से बात की है, उस वक्त जब 2014 का धरना हो रहा था, उस वक्त मैंने चौधरी निसार साहब से इंटरव्यू किया था। उस वक्त उन्होंने ये बात की थी, क्योंकि इमरान खान से उनके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, दोनों साथ पढ़ते रहे हैं बिल्कुल। उसमें। और उस वक्त भी जब इमरान खान धरना लेके आ रहे थे, रैली लेके आ रहे थे, तो चौधरी निसार का उनसे तबादला ख्याल होता रहता था, मैसेजेस का वो होता रहता था। उन्होंने खुद मुझे बताया था इस चीज़ को। तो वो उनका एक मौके अपनी जगह है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने 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 काफ़ी वक्त ज़ाया कर दिया। इमरान खान बहुत डेस्परेट थे एक ज़माने में, तो चौधरी निसार उनको ज्वाइन कर लिया जब उन्होंने छोड़ा था उसको। मेरा ख्याल है चौधरी निसार ने थोड़ा सा लेट कर दिया। अब इशू क्या है, चौधरी निसार अगर आते हैं पीटीआई में, तो गुलाम सरवर पीटीआई में नहीं रहेंगे, वो निकल जाएंगे पीटीआई से, क्योंकि उनका और चौधरी निसार का एक क्लैश बनता है। और उस वक्त भी जब चौधरी निसार के बारे में खबरें आ रही थी, तो सरवर साहब ने बरमला ये कह दिया था कि अगर चौधरी निसार आते हैं तो फिर मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं बनूंगा। चलें, पीएमएलएन को कितना बड़ा ब्लो होगा, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि ब्रेक के बाद फिर मैं अहमद जवाद साहब से भी इस पे कमेंट ले लूंगा। पीएमएलएन को ब्लो नहीं होगा, उसकी वजह क्या है, ये मैंने सवाल चौधरी परवेज इलाही से किया था, और चौधरी परवेज इलाही ने मुझसे ये कहा था कि बीच में जब चौधरी निसार का नाम आया कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, तो परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैंने उन लोगों से कहा कि चौधरी निसार पहले अपनी पार्टी से वोट लेकर आ जाए, तो उनके पास कितने वोट हैं, क्योंकि उनका अपनी एक कहते वो हैं कि उनका अपना एक अंदाज है जिसको बहुत से ज्यादा एमपीएस वगैरह बहुत पसंद नहीं करते। तो असल चीज ये कि पीएमएलएन को मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा ब्लो होगा अगर चौधरी निसार पीटीआई में चले जाते हैं। पीटीआई के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। सही, बिल्कुल। लेकिन उनका एक कमेंट मैं ब्रेक के बाद उस पर जान लूंगा कि एक कमेंट के ही विल प्रेफर टू गो विद अ पार्टी, जो लूजिंग पार्टी, जो अपोजिशन में बैठे, क्योंकि उनका इक्तदार मकसद नहीं है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद जवाद साहब, ज़रा थोड़ी सी आवाम की तरफ चलते हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट, ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट से एक स्टेटमेंट आई कि आवाम तकलीफ़ में है और हुकूमत से एक रोटी की कीमत कंट्रोल नहीं होती, और पंजाब में आटे की कीमत में मज़ीद 20 रुपये इजाफा। वाहिद मतलब चटनी के साथ भी रोटी खाई जा सकती है, लेकिन अगर रोटी नहीं गरीब आदमी खा सकेगा तो फिर क्या बनेगा? गवर्नेंस का मामला है, इशू क्या है? देखें ज़मीर हैदर साहब, इकॉनमी एक बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है, और उसके अंदर जाहिर है कि महंगाई एक बड़ा इम्पोर्टेंट उसमें इशू है एक आम आदमी के हवाले से। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की इकॉनमी को एक इंतहाई ख़राब सूरत हाल से उसको काफ़ी बेहतरी की तरफ ले आए हैं, एक इकनॉमिक टेक ऑफ की तरफ ले आए हैं। अब उसमें एक मसला ये इन्फ्लेशन का और महंगाई का अभी रहता है, और मेरा अपना ये ख्याल है कि एक तो जिस तरह से कोविड अब जो है काफ़ी हद तक इस पे काबू पा लिया गया है, और हमें ये याद रखना चाहिए कि महंगाई जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में हुई है, और उसकी यही एक बड़ी रीज़न कोविड थी, और कोरोना की वजह से दुनिया भर की इकॉनमीज़ श्रिंक की हैं, और पाकिस्तान नो एक्सेप्शन। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी बहुत सारे ममालिक की निस्बत जो है वो बेहतर परफॉर्म किया है। अभी भी अगर आप रीजन में अहमद जवाद साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैक्रो इंडिकेटर्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अगर 3 साल जो तकरीबन 1000 से कुछ ज़्यादा दिन बनते हैं लगभग, तो उन इतने दिनों में अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं, तो एक एक दिन तो एक आवाम आदमी के ऊपर भारी गुजरा। जी बिल्कुल ज़मीर साहब, जो पिछले 50 सालों की पॉलिसीज़ से पाकिस्तान जिस तरह से एक डेट ट्रैप में चला गया, जिस तरह से पाकिस्तान में रुपए के साथ जो है वो उसे आर्टिफिशियली रखा गया, और फिर जब उसको एक नेचुरल फ्लोट पे लाया गया, तो उससे तकरीबन 25 से 30% आपके रुपए की जो कदर है उसमें भी कमी वाक़या हुई।
یہ تمام چیزیں تو پچھلے 3 سال میں ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کو ہم ایکسپلین بھی کر چکے ہیں. کئی دفعہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ڈیلیبریشن ہو چکی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اور وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک کمزور معیشت جو ہے اس کو آپ نے پہلے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کرنا ہے. جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی تو امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز بڑھیں گی, فی کا آمدنی میں اضافہ ہوگا, مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا. وہ ظاہر ہے کہ میں چاہتا ہوں جی ذرا کا مینڈیٹ ہے اس میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ٹارگٹ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. مظہر عباس صاحب, جواد صاحب کا خیال ہے کہ جی اب جو ہے وہ مہنگائی کو وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پچھلے 3 سال دیکھ لیا کہ ایک سب سے بڑا ایشو یہی رہا. تقریباً 2019 نومبر سے پہلے سے, اکتوبر نومبر سے اس میں مہنگائی میں اضافہ ہونا شروع ہوا, اور اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد زیادہ ہونا ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے, گورننس کا ایشو ہے یا توجہ نہیں ہے اس طرف عوام کے اس سب سے بڑے مسئلے کی طرف؟ دیکھیں, مہنگائی ایسی چیز ہے کہ چیزیں قیمتیں اوپر جاتی ہیں, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. ہماری عجیب و غریب ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے. جب 77 کی تحریک میں ہم سنتے تھے کہ جی 70 کی سطح پہ قیمتیں لے آئیں گے, جو بالکل اللاجیکل بات تھی. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز یہ کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ لوگوں کی تنخواہیں میں بھی اسی لحاظ سے اضافہ کرتے ہیں تاکہ ان کا معیار زندگی بھی اوپر آئے. ورنہ اگر آپ تنخواہیں وہی رہیں گی اور مہنگائی جو ہے, آپ دواؤں کی قیمتیں اگر 400% بڑھ جائیں گی اور میری سیلری وہیں کی وہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے میری ریچ سے باہر ہو جائے گی. اور یہی پرابلم رہی ہے. دیکھیے, پچھلے 3 سال میں کتنے لوگوں کو نوکریاں ملی اور کتنے لوگ نوکریوں سے نکالے گئے, اس ریشو کو دیکھیں. پھر قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اس ریشو کو دیکھ لیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کی ریچ سے بہت سی چیزیں باہر ہو گئی ہیں. میں بالکل لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی بات کہتا ہوں, جو سیلری کلاس ہے اس کی ریچ سے بہت سی چیزیں باہر ہو گئی ہیں. اس لیے کہ اس کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا, بلکہ آپ اور ہماری انڈسٹری میں تو تنخواہیں 20 سے 40% کٹی ہیں. تو اب اگر میری تنخواہ 20 سے 40% کٹی ہے, مظہر بھائی اور بالکل وہ کٹس انٹروڈیوس ہوئی, لیکن ایک بڑا کوئکلی مجھے کمنٹ چاہیے کہ یہ اس کو ایڈمنسٹریٹو ایشو بھی کہتے ہیں. آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارا آٹا افغانستان جا رہا ہے, بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہیں پچھلے کچھ 15-20 دنوں میں. کیا کوئکلی کمنٹ کر دیں. صرف یہی نہیں ہوتا. دیکھیے, کراچی میں ہر ڈسٹرکٹ میں الگ قیمتیں ہیں. سب جگہ پورے کراچی میں ایک قیمت نہیں ہوتی. گلشن اقبال میں آپ کو کوئی اور قیمت پہ وہی چیزیں ملیں گی, آپ صدر جائیں گے ادھر کوئی اور قیمت پہ ملے گی, آپ سبزی منڈی پر جائیں گے کسی اور ریٹ پہ ملے گی قیمتیں. اس لیے کہ ایڈمنسٹریٹو پرائس کنٹرول بھی ایفیکٹو ہونا چاہیے, مطلب بہت زیادہ. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, احمد جواد صاحب. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.